Squid ball tsaka chicken. Ayun no, kikiam. Kikiam pala. Chicken ball tsaka Kikiam. chicken ball tsaka Kikiam. kikiam tsaka ano? Kikol. 10 pesos dito. Ah, Hatiin sa gitna. yes. Ay. Tsaka Yes. 10 pesos. Ayan. Yes. Okay. Then, Then, gupit-gupit. yes. Pati ba to may cheese? Yes. Okay. Pakulang gupit. 20. Thank you. 20 pesos. Ako okay sa akin. Okay. Pang ice Milo, ano? Ngayon na lang ulit may nag-order ng kikiam, tapos lalagyan ng cheese. Pwede naman yan mga best, kaya lang, unti-unti lang inilalagay namin. Cheese, wag na lang kaya. Kikiam. Ang tawag na dito, cheese kiam, kasi flavor niya cheese tapos kikiam. Ah, yes. Yung bilog, chicken ball yun. Ah, Kikiam ball. Bakit? Yung pangatlo ng ball, try sa personal. Cheese kiam daw ang tawag niya. Kikiam ball. Thank you.